बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूर सीना, न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूर सीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। मेरे डूबने में बाकी न कोई कमी रही थी, मेरे डूबने में बाकी न कोई कमी रही थी। कहाल मदद मोहम्मद, कहाल मदद मोहम्मद, तो उबर गया सफीना। बोलो मदीना मदीना, बोलो बोलो मदीना मदीना मदीना। मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे गर्दिशो न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। बोलो मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। अल्लाह कबूल करें, अल्लाह कबूल करें, अल्लाह कबूल करें, अल्लाह कबूल, अल्लाह कबूल। अल्लाह पाक दुआ चाই, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ পাক দুরূদ কলমা সে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস পড়া কবুলের রহমত সওয়াব দান করেন। আল্লাহ জলসা কবুল করেন, গরিবের গরিবানা তাবারুক কবুল করে রহমত को সওয়াব দান করেন। আমার আগে উলামায়ে হযরত ওয়াজ নসিহত করে তিনাদের ওয়াজ নসিহত কবুল করে রহমত को সওয়াব দান করেন। ছোট ভাই ওয়াজ করলেন, আল্লাহ সওয়াব দান করেন। আল্লাহ পাক কবুল করে রহমত को সওয়াব দান করেন। 9 খতম কোরআন শরীফ পড়া যে কবুল করে রহমত को সওয়াব দান করেন। আল্লাহ আপনার মহব্বতে, আপনার হাবিবের মহব্বতে, আপনার বান্দারা সব এসে বসেছে, হুজুর পাকের উম্মত এসে বসেছে, কবুল করে রহমত को সওয়াব দান করেন। আল্লাহ এই জলসা যারা করলেন, খাটাখাটনি করলেন, আল্লাহ এই কাদা পানিতে কত মেহনত মুজাহাদা করলেন, কবুল করে রহমত को সওয়াব দান করেন। আল্লাহ দূর দূরান্ত থেকে যারা এলেন, কবুল করে রহমত को সওয়াব দান করেন।